Всем привет! С вами Кросс-культурный Тольятти. В каждом районе нашего города есть множество парков, про которые стоит рассказать. Горожане с удовольствием активно отдыхают в загородном спин-спорт-парке. Те, кто приезжает сюда зимой, любят кататься на горнолыжных склонах. А в летнее время у посетителей парка популярностью пользуются тир и теннисные корты. Те, кто ищет возможности прогуляться в тишине, отдают предпочтение скверу семейного счастья. Множество семей с детьми любят приходить сюда. Центральный парк города является историческим местом. Здесь находится памятник Ленину, мемориал жертвам политических репрессий, также известный как Скорбящий ангел, и монумент «Слава труду». Наиболее развлекательным из всех является Фанни-парк. Там функционирует около 40 аттракционов, которые любят и регулярно посещают как взрослые, так и дети. Также в нем есть аквапарк, контактный зоопарк и кафе. Парк культуры и отдыха, расположенный в Комсомольском районе, привлекает посетителей со всего города. Неизменно популярными остаются его широкая цветущая аллея и скамья влюбленных. Конечно, мы не могли забыть об особом парке, открытом в память о победе в Великой Отечественной войне. Здесь находится мемориал с вечным огнем, который посетил практически каждый житель города. А в какие парки Тольятти любите ходить вы? Пишите в комментариях. Hello everyone, it's Cross Cultural Taliati with you again. In each district of our city, there are many parks that deserve being noticed. The citizens have fun spending time in Spin Sport Park located outside the city. Those going here in winter enjoy skiing on local slopes. In summer, its shooting range and tennis courts are popular with visitors. If you want to simply walk and calm down, the Square of Family Happiness is the right choice for you. It's a great place to go with your family. Both parents and children love the square. Central Park of the city is a historical place. There is a statue of Lenin, the Mourning Angel monument, built in memory of the victims of political repression, as well as a Glory to Labor monument. The most entertaining of all is Funland Park. There are about 40 attractions as well as a water park, a petting zoo and a cafe. Both adults and children love and regularly go to the park. The City Recreation Park in the Komsomolsky district attracts people from all over the city. Its wide blooming alley and lover's bench are undoubtedly appealing to many young people. Of course, we couldn't forget to mention one special park opened in memory of the victory of the Great Patriotic War. It's located in the Avtozavodski district of the city. There is a memorial with an internal flame that almost every citizen has visited. Which parks in Taliati do you like to go to? Write in the comments. Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Toliati culturel. On parle aujourd'hui des parcs de Toliati. Dans chaque quartier de notre ville, il y a de nombreux parcs qui méritent d'être remarqués. Les citadins s'amusent à passer du temps dans le parc Spin Sport, situé au banlieue de la ville. Ceux qui viennent ici en hiver aiment skier sur les pistes et en été, le stand de tir et les cours de tennis sont populaires auprès des visiteurs. Si vous voulez vous promener et vous calmer, le square de bonheur familial est un bon choix pour vous. C'est un endroit idéal pour passer le temps avec la famille. Les parents et les enfants adorent ce lieu tranquille. Le parc central de la ville est une place historique. On y trouve une statue de Lénine, le monument L'Ange en deuil, construit à la mémoire des victimes de la répression politique, ainsi que le monument Gloire au travail. Funland Park est le plus divertissant parmi tous les parcs de la ville. Il y a environ 40 attractions ainsi qu'un parc aquatique, un zoo pour enfants et un café. Les adultes et les enfants adorent y passer leur temps libre.
Le parc de loisirs, dans la plus ancienne partie de la ville, le quartier Komsomolski, attire des gens de toute la ville. Sa grande allée fleurie et son banc demeureux séduisent des jeunes et des adultes. En fait, on n'oublie pas mentionner un parc de la Victoire ouvert à la mémoire de la victoire du peuple russe dans la Grande Guerre patriotique. Il est situé dans le quartier Avtozavodsky. Il y a un mémorial avec une flamme éternelle qui est visité par chaque citadin. Dans quel parc de Deleti aimez-vous passer votre loisir? Écrivez dans les commentaires.